Gunyo dato manginsa isip usa ka matud pa nila dili insaan sa tribo. Kung among tribo manggo dili magkapareha, adunay moingon nga higaonon, pero sa akong kabahin bukid mong tribe gid ko. Sa unang panahon sobra-sobra nga krisis gani agi mangani mignuman sila diri. Aduna po gipanghatag kanamo nga kaayuhan pareha sa eskwelahan among City Hall na develop, himo ng Colbert Court. Ug karon gani ang among eskwelahan sa high school na napoy kamulo nagi activity na Colbert Court gihapon sa eskwelahan. Doon na pagi kaming gihapon, ulam po ko diri sa amura pong katribo lugar ang atong lokal nga pangkagamahanan karon aduna gi sila panglantaw sulod sa sakop sa Malitbog kingandoy pagay ko nga mabutangan og college ni akong sitio sa Bangaan kay dili gi basta-basta ang gastos college. Sa pagkakaroon doon ako'y tulo ka estudyante sa college, duha ka second year ani nga tuig, usa ka third year. So di basta-basta sa akong pag ako dili gi kaya nga suportaan. Agwantan lang tungod na lang lagi sa pagkurso pod. Paningkamutan lang tabangan sa wala. So munang gi-ambisyon ko nga kung pwede lang kana na sa akong giplano ron, himuanan sa akong resolution nga kung pwede matagaan ikong eskwelahan nga college kay di ay anha di ay maila nato ang tinuod nga pagkatao, pagkahuman nga nahimo na kang professional. Mientras tanto na pareha sa ako nga gigrado. Mula giingon nga ato ita ko sa opisina, walay kiker, wa gi koy mahimo kay di man tang kabasa. Pero tungod sa akong mga ginagmayng huna-huna, mataw po gyapon hinay-hinay kung sa akong panginahanglan, mag-agi pirmi resolution, agi sa mga kaabag. Murag kana ray nabilin nga akong problema lugar karon nga kung mahimo nga mabutangan gyud og college ni akong sitio sa Sabangaan. Kani-gani giplano ko naman unta ni among i-double purpose pero lagi alanganin po. Pero kung kabahin sa building, kumpleto namang among building diha. Kuan naman na 11 ka classroom na high school ra baya. Inoon karon tuig abri ana ang kuan 11 12 karon pa magsugod ang 12 kinaani pa mang niaging tuig ang 11. Na ako una pananglitan matuman kay gikuan man ang gibalita man sa radyo ni Pangulong Marcos karon nga kung basing karon tuig ra kutob ang senior high pagkasunod tuig wala na sana kay nakadugang-dugang ra kuno sa katuigan nga kalangan sa mga estudyante unya mo mangyapon istoryahan nga di pa mangyapon matagan og mga maayong trabaho ning sa senior high. Na ako na nandaan gipanagan ang pananglitan og mawala sudo na nakoy daan nagbabag nga resolution didto sa DepEd nga i-open gid diri ang college kay lisod kaayo ug wala gyud di daghan na sad unya ang mga ana istambay na sa dayon unyang estudyante mga batan-on kay di na maka-afford og eskwela sa ubos. Kay lisod kaayo ning pare ninyong mga estudyante mayra tong mga yaman pero katong mga igo-igo ra gyud kinabuhi tay lisod kaayo. Dili sayon. Sa karon hinay-hinay namo nga developon basin pa lang malabot nga panahon nga di anang higayon na musakat tagamay ang entire mga tribo sa Mindanao.